अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाई मौला वस्फ़ बयान करने से बाहर है। करबला के बारे में हर किसी ने लिखा, सुना, पढ़ा, बयान किया, लेकिन करबला आज तक किसी के भी समझ में नहीं आ सकी। और करबला से जिस किसी ने भी बुलंदी चाही, करबला का जिक्र ज़रूर किया, चाहे कोई सियासत करने वाला हो, चाहे कोई दुनियावी उमूर के अंदर तरक्की पाने वाला हो, हर शख्स ने करबला को अपना क़िबला करार दिया। करबला मेराज इंसानियत है, करबला मौला में मौजूद हैं। आप सब के लिए दुआ गो हैं। आप भी जल्द करबला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में आएँ और मौला की बारगाह में अपने हुस्न अक़ीदत का इजहार करते नज़र आएँ। 4 सफ़रुल हुज़्न है, 1444 हिजरी कमरी, 1445 हिजरी कमरी है, 21 अगस्त 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस नंबर 1256 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। पीर का दिन है। पीर दो सैयदों, सरदारों, दो इमामों, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में मौला की मेहमान नवाजी में रहे। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद हैं मोहतरमुल मकाम मनकबत खां, नोहा खां, गुलरेज़ हुसैन साहब व अज़हर अली करबलाई साहब, ज़िला चकवाल, पंजाब, पाकिस्तान से। अल्लाह ताला का वैसे तो हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन जब नेमत इतनी बड़ी हो, यानी ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की नेमत, तो वहाँ पर तो बार बार शुक्र करना लाजिम बनता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए चंद सातें और इनायत फरमाई। आइए हम दुनिया और आखिरत का बेहतरीन ज़िक्र सुनने के लिए, यानी ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सुनने के लिए मुतवज्जे होते हैं नोहा व मनकबत खां, गुलरेज़ हुसैन साहब, अज़हर अली करबलाई साहब, ज़िला चकवाल, पंजाब, पाकिस्तान की तरफ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला अली की मदद। कैसे हैं? खैराफियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। मौला की बारगाह में ज़िक्र पेश करना एक बहुत बड़ी इबादत है, नेमत है, इज़्ज़त है, शरफ़ है और फ़ख्र इंसानियत यही है कि वो मासूम अलैहिस्सलाम के हक़ को पहचाने। और यह हक़ और हक़ गोई की दलील होती है कि इंसान अहले हक़ को मानता नज़र आए। करबला में मौजूद हैं। मेरा तो जी चाहेगा आपसे बातें करूं, लेकिन मौला से बातें करना यकीनन दुनिया और आखिरत में फ़ायदेमंद है। चाहूँगा मौला की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। क्यों नहीं। एक सलवात पढ़े, मैं ड्यूटी शुरू करता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहु। ये नोवा है फरहान अली वारिस का, सारी दुनिया हुसैन हुसैन करे, तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, तो वो आपकी नज़र पेश करते हैं। यानी आप दोनों मिल के पढ़ना, मिल के है जाए बशर की निगाहें जहां, निगाहें जहां मौजूद है तेरी रहमत वहां, तेरी रहमत वहां है तेरी रहमानियत से आया, नियत से यहाँ मौजूद है तेरी रहमत वहां, तेरी रहमत वहां तेरे ही जैसा मोहम्मद तेरा, मोहम्मद तेरा जिसके लिए शायरों ने कहा, शायरों ने कहा इसके हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद से ही जारा तो नहीं, है उस मोहम्मद की आंखों का चैन, आंखों का चैन कहता है जिसको ज़माना हुसैन, ज़माना हुसैन इंसानियत पे हुआ वो फिदा, हुआ वो फिदा
ہر ایک مسلم تو کہتا ہی تھا اب غیر مسلم بھی کہنے لگا تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، رب کا حسین سب کا حسین، پیارے نبی کا نواسا حسین، رب کا حسین سب کا حسین، پیارے نبی کا نواسا حسین۔ اے بچپن کا وعدہ وفا یوں کیا، بچپن کا وعدہ وفا یوں کیا، کعبہ بچایا بھرا گھر دیا، کعبہ بچایا بھرا گھر دیا، جو کام کر نہ سکے انبیاء، جو کام کر نہ سکے انبیاء، پھر کیوں نہ تو ہی بتائے خدا، ساری دنیا حسین حسین کرے، 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 ساری دنیا حسین حسین کرے۔ رنگ و نسل و زباں کی کہاں قید ہے، رنگ و نسل و زباں کی کہاں قید ہے، نہ ہی مذہب کی کوئی یہاں قید ہے، نہ ہی مذہب کی کوئی یہاں قید ہے، فرش مجلس پہ کس کی زباں قید ہے، فرش مجلس پہ کس کی زباں قید ہے، ہر زباں ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین 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 حسین کرے، جو بھی ہے ماتمی مولا شبیر دا، جو بھی ہے ماتمی مولا شبیر دا، جد ساواں چ وسدیے کربو بلا، جد ساواں چ وسدیے کربو بلا، او دی بخشش دی ضامن ہے خود سیدہ، او دی بخشش دی ضامن ہے خود سیدہ، ہر زباں ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین 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 حسین کرے، وقت جب بھی پڑا دین اسلام پر، وقت جب بھی پڑا دین اسلام پر، کام آیا ہے بس فاطمہ کا ہی گھر، کام آیا ہے بس فاطمہ کا ہی گھر، اس لیے اس کا مقروض ہے ہر بشر، اس لیے اس کا مقروض ہے ہر بشر، ہر زباں ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین 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 حسین کرے، یا حسین مور موتھا دعا داغ دے، دا حسین مور موتھا دعا داغ دے، مومنانو دی پارا شفا داغ دے، مومنانو دی پارا شفا داغ دے، ہر نسل ہر مذہب ورسلا داغ دے، ہر نسل ہر مذہب ورسلا داغ دے، ہر زباں ذکر مولا حسین کرے،
ساری دنیا حسین حسین کرے 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 السلام علیہ ابن زہرا حسین السلام علیہ ابن زہرا حسین علی یاسین والے ابا یا حسین علی یاسین والے ابا یا حسین بے امی انتی امی مولا حسین بے امی امتی امی مولا حسین ہر زبان ذکر مولا حسین کرے ساری دنیا حسین 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 حسین کرے The reason of life is Hussein Hussein The reason of life is Hussein Hussein The voice in every heart is Hussein Hussein The voice is every hearty Hussein Hussein Every moment, everywhere is Hussein Hussein Every moment, everywhere is Hussein Hussein ہر زبان ذکر مولا حسین کرے ساری دنیا حسین 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 حسین کرے ہر زبان ذکر مولا حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے اللہم صلی اللہ بہت پیارا کلام بہت پیارے انداز میں بہت محبت کے ساتھ اور بہت جوش اور ولولے کے ساتھ آپ نے پڑھا خداوند متعال آپ کی محبت اہل بیت علیہ السلام کے صدقے ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اسی طریقے سے تمام دنیا حسین حسین کرے ہم بھی وہ دن دیکھیں جب مولا امام زمان علیہ السلام کے حضور تمام دنیا حسین حسین کرے ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا کافی وقت لگا ہوگا آپ کو تیار کرنے میں بہت محنت کی ہے یقیناً الفاظ کو مختلف زبانوں کے اندر آپ نے بہت محنت کی ہے جی مولا آپ کو سلامت رکھیں اور اسی طریقے سے آپ پیار محبت کے پیغام کو محبت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ ہمت کے ساتھ پیش کرتے رہیں انشاءاللہ مزید پریکٹس اور ہمت جاری رکھیں گے مولا مزید ترقی اور عزت دے گا اہل بیت علیہ السلام کا ذکر خود ہی ایک ترقی ہے انسان کی بشریت کی ترقی ہے ہی یہ کہ وہ بزرگوں سے منسلک ہو جائے انسان ذکر اہل بیت علیہ السلام کے یقیناً میں خود بڑا جوش اور انہماک سے سن رہا تھا بول اس لیے نہیں رہا تھا کیونکہ میری آواز آپ سے مل نہیں سکتی تھی آپ نے بہت پیارا نوحہ پڑھا بہت پیارے انداز میں نوحہ کہوں منقبت کہوں یہ دونوں ہی ایک تبلیغی سا نوحہ تھا مولا آپ کو سلامت رکھیں سدا آباد رہیں اب کون سے بھائی آپ میں سے پڑھنا چاہیں گے اچھا اظہر بھائی پہلے پڑھیں گے چلیں اظہر علی کربلائی صاحب جی بسم اللہ مولا کی بارگاہ کے اندر یقیناً ایک انسان جس طریقے سے کہتے ہیں نا وہ خون کی گرمی ہے ذکر ہے یہ بھی اسی انداز میں آپ نے پڑھا مولا کا جب بھی نام آتا ہے نا تو میرا خون جو ہے نا کھولتا ہے میں بس میں نہیں ہے کہ کیا کروں کیا بس جوش عشق ہے میرے مولا کا نام لینا چاہیے یہ ماں باپ کی طہارت اور ان کی حلال تربیت اور حلال رزق کا نتیجہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور ان کے دین پر ان کی مودت پر قائم و دائم رکھیں بسم اللہ عنایت فرمائیے یہ جو میں کلام پیش کرنے لگا ہوں یہ سفر کا کلام ہے پاک بی بی سائن سکینہ کا ٹھیک ہے نا جی اللہم صلی علی محمد و علی محمد قائم آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد ہے روکو یہ کارواں سکینہ بچھڑ گئی ہے روکو یہ کاروان سکینہ بچھڑ گئی اے روکو یہ کاروان سکینہ بچھڑ گئی
زینب 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 کی پیاری جان سکینہ بچھڑ گئی، روکو یہ کاروان سکینہ بچھڑ گئی، اے روکو یہ کاروان سکینہ بچھڑ گئی، اے چھنے وائے گوشے وارے تماچے بھی ہیں سہے، اے چھنے وائے گوشے وارے تماچے بھی ہیں سہے، وہ غم وہ غم وہ غم کی داستان سکینہ بچھڑ گئی، روکو یہ کاروان سکینہ بچھڑ گئی، اے روکو یہ کاروان سکینہ بچھڑ گئی، بولے تو گفتگو میں مکمل حسین تھی، ہائے بولے تو گفتگو میں مکمل حسین تھی، شبیر 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 کی زبان سکینہ بچھڑ گئی، روکو یہ کاروان سکینہ بچھڑ گئی، اے روکو یہ کاروان سکینہ بچھڑ گئی، سجاد ترجمہ ہے بڑوں کے جہان میں، اے سجاد ترجمہ ہے بڑوں کے جہان میں، بچوں کی ترجمہ سکینہ بچھڑ گئی، روکو یہ کاروان سکینہ بچھڑ گئی۔ اب یہ جو فکر ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا، بڑا دردناک سا ہے۔ کانٹے نکالنے ہیں ابھی جس نے پاؤں سے، ہائے کانٹے نکالنے ہیں ابھی جس نے پاؤں سے، عابد 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 کی وہ مہربان سکینہ بچھڑ گئی، روکو یہ کاروان سکینہ بچھڑ گئی، سینہ حسین پہ سوتی تھی پیار سے، آئے جو سینہ حسین پہ سوتی تھی پیار سے، بیٹی 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 وہ علمان سکینہ بچھڑ گئی، روکو یہ کاروان سکینہ بچھڑ گئی، زینب 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 کی پیاری جان سکینہ بچھڑ گئی، روکو یہ کاروان سکینہ بچھڑ گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد معجل فرجہم۔ موقع کی مناسبت سے بہت پیارا نوحہ پڑھا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، جنہیں ایرانی عراقی ہمارے ہاں جو ذکر کرتے ہیں بی بی رقیہ کے نام سے ذکر کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا وہی 4 سالہ امام حسین علیہ السلام کی دختر نیک اختر، انہیں ہم اس انداز میں یاد کرتے ہیں۔ بی بی کی شہادت 5 کو ہے، اسی مناسبت سے شب لگ گئی، آپ نے بہت پیارا نوحہ پڑھا، بی بی آپ کو وقت لگائیں، اور آپ نے بی بی کا توسل پیش کیا، خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ جی گلریز بھائی آپ کیا پیش کرنے لگے ہیں؟ میں بھی ایک نوحہ پیش کروں گا، تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔
بن رضا کے مجھے شام جانا پڑا، بن رضا کے مجھے شام جانا پڑا، بن رضا کہ مجھے شام جانا پڑا، بن رضا کہ مجھے شام جانا پڑا، دیکھ کے پردہ مجھے، دیکھ کے پردہ مجھے بھی بچانا پڑا، بن رضا کہ مجھے شام جانا پڑا، بن رضا کہ مجھے شام جانا پڑا، دیکھ کے پردہ مجھے، دیکھ کے پردہ مجھے دی بچانا پڑا، بن رضا کہ مجھے شام جانا پڑا، مارو پتھر نہ ہیں نبی زادیاں، مارو پتھر نہ ہیں نبی زادیاں، شام کی ہر گلی، شام کی ہر گلی میں بتانا پڑا، بن رضا کہ مجھے شام جانا پڑا، بن رضا کہ مجھے شام جانا پڑا، حکم سجاد پر تھی جو خاک اڑی، حکم سجاد پر تھی جو خاک اڑی، بس اسی خاک سے، بس اسی خاک سے سر چھپانا پڑا، بن رضا کہ مجھے شام جانا پڑا، بن رضا کہ مجھے شام جانا پڑا، خالق انما ہے سکینہ میری، خالق انما ہے سکینہ میری، اس کو زندان میں، اس کو زندان میں ہی سلانا پڑا، بن رضا کہ مجھے شام جانا پڑا، بن رضا کہ مجھے شام جانا پڑا، دیکھ کے پردہ مجھے، دیکھ کے پردہ مجھے دی بچانا پڑا، بن رضا کہ مجھے شام جانا پڑا، فرجہم ایام اسیری اہل حرم کے ہیں، اور اس مناسبت سے آپ نے بہت ہی حقیقت حال پر مبنی نوحہ پڑھا، خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے، اور ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور ان کی مصیبت اور ان کے حق کو بیان کرنے والی قوت اور طاقت عطا فرمائے، اور جس طریقے سے آج کل ایک شوشہ پاکستان میں اٹھا ہے وہ حرمت صحابہ اور اس قسم کا، اللہ تعالیٰ یہ تکفیریوں سے ہمیں بچائے اور تکفیریوں کے شر سے بچائے، اور اس قسم کے جو فتنے برگزار کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا فتنہ ان تک ہی لوٹائے، تاکہ محبان اہل بیت علیہم السلام اور جو اہل بیت علیہم السلام کی چاہنے والے ہیں وہ ان کے شر سے محفوظ رہیں، اور مومنین جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خود حفاظت فرمائے۔ آخری وقت ہے پروگرام کا،
हमारे पास 4 मिनट मौजूद हैं, तो चाहूँगा मिल के कोई एक ऐसा नोहा पढ़ लीजिए या जिस तरह आपका इरादा हो आप इसमें। हाँ बिस्मिल्लाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व मुहम्मद। आले मुहम्मदिन व चलो। अज्जिल फरजहम। लबाई करो तुसी। हाय असगर तेरे तीर नाप लियो तुसी। हाय असगर तेरे तीर नू मां किवें बुलावे, असगर तेरे तीर नू मां किवें बुलावे, हाय 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 हर रोज़े उजड़ी धुप ते, हर रोज़े उजड़ी धुप ते तेरी कब्र बनावे, असगर तेरे तीर नू मां किवें बुलावे, हाय हर रोज़े उजड़ी धुप ते, हर रोज़े उजड़ी धुप ते तेरी कब्र बनावे, असगर तेरे तीर नू मां किवें बुलावे, हाय बाबे कब्र बनाई मैं उजड़ी लाश चाई, बाबे कब्र बनाई मैं उजड़ी लाश चाई, ए दर्द तेरी मानू, ए दर्द तेरी मानू हर वेले रुबावे, असगर तेरे तीर नू मां किवें बुलावे, मासूम भैन तेरी रो रो के चुप नहीं कर दी, मासूम भैन तेरी रो रो के चुप नहीं कर दी, तेरे खून वाले चोले, तेरे खून वाले चोले चुम चुम के विखावे, असगर तेरे तीर नू मां किवें बुलावे, असगर तेरे तीर नू मां किवें बुलावे। ये जनाब असगर बादशाह का था माशाअल्लाह। बहुत ही मौला आपको सलामत रखें। बहुत प्यारे अंदाज में पंजाबी ज़बान में आपने नोहा पेश जी, किया। ये सराइकी में है जी। एक वैसे ये है कि दुनिया के अंदर उर्दू, ज़ाहिरी बात है उर्दू ज़बान बहुत ज़्यादा वसी है, उसके बाद जिस ज़बान को ज़्यादा समझा जाता है वो पंजाबी है जी। यही मौला आपको सलामत रखें। सदाबाद ने प्रोग्राम का आखिरी टाइम है। मोहतरमुल मकाम जनाब गुलरेज हुसैन साहब व अजहर अली करबलाई साहब ज़िला चकवाल पंजाब पाकिस्तान से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौला का जिक्र में किया और हमें शामिल किया। अजर अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास आपका महफूज है। नेक्स्ट टाइम भी आपकी खिदमत पे रहूँगा। आइए प्रोग्राम का आखिरी वक्त है, मिलकर मौला के ज़हूर की दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज। Sun
حسین